গত কয়েক দশকে যোশীমঠ মুড়ে গিয়েছিল তথাকথিত সভ্যতার মোড়কে। বিনিয়োগ হচ্ছিল শত কোটি টাকার পুঁজি, পাহাড় খুঁড়ে হাজার সুড়ঙ্গ, কালো অজগরের মতো পিচ ঢালা রাস্তা। আরও দ্রুত পৌঁছতে হবে দেবভূমি, আরও আয়াস প্রয়োজন যাত্রায়। ধীরে ধীরে গৌণ হতে লাগল প্রকৃতি, নষ্ট হতে লাগল ভারসাম্য। সতর্ক ঘণ্টা শুনিয়েছিল হিমালয়, প্রমাদ গণেছিল শুভবুদ্ধি। কিন্তু শীত ঘুম কাটেনি প্রশাসনের, খোকলা উন্নয়নের নেশায় নিশ্চিত করেছিল সর্বনাশ। হিমালয় জুড়ে কাশ্মীর থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত যে বিপুল পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, সেই অপরিণামদর্শিতার একটা ছোট শিকার হচ্ছে যোশীমঠ। আজ যে দেবভূমিকে আমরা বিপন্ন বলে চিৎকার করছি, শিরোনামে উঠে এসেছে যোশীমঠ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, কেদার, বদ্রী, এই সব তীর্থক্ষেত্রের নাম। তার প্রক্রিয়া কিন্তু আজ থেকে শুধুমাত্র নয়। উপগ্রহের চিত্রে বলছে 12 দিনে 5.4 সেন্টিমিটার ধসে গিয়েছে এই দেবভূমি, কিন্তু ইতিহাস বলছে অন্য কথা। বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে নরম মাটির এই দেবভূমি ধীরে ধীরে কিন্তু মানুষের তৈরি করা এই উন্নয়ন পরিকাঠামোর মধ্যে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে একটা জনপদ, তার চেহারা চতুর্দিকে স্পষ্ট। কোথাও পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি, কোথাও জঙ্গল কেটে বাড়ি তৈরি, কোথাও নদীকে বন্ধ করে চলছে উন্নয়নযোগ্য। ধর্মের নামে মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে যেখানে চারধাম যাত্রাকে পথ সুগম করতে বড় বড় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বিশালাকার 5 স্টার হোটেল তৈরি হচ্ছে, সেখানে পরিবেশকে একেবারে শেষ নম্বরে রাখা হয়েছে। যোশীমঠে ঢোকার আগে থেকেই রাস্তার দুপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে সভ্যতার ক্ষত। সুদ কষা জটিল পাটিগণিতে কষা হয়েছিল লাভ ক্ষতির হিসেব। ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নত হচ্ছিল যোশীমঠ, ধীরে ধীরে বিপদের দিকে এগিয়ে চলছিল যোশীমঠ। নিউটন সাহেবের তৃতীয় সূত্র মনে আছে? আজকে এই দেবভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই সূত্রকেই বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখছি আমরা। ধীরে ধীরে ধর্ম শহর জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ কিভাবে মূল ভূখণ্ড থেকে ধসে নেমে যাচ্ছে, তার কারণ খুঁজতে এসে কলকাতা টিভির সামনে উত্তরাখণ্ডের এই অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত হয়ে যাওয়া এই নির্মাণ কাজগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা আর কবে সাবধান হব। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, পরিবেশকে নষ্ট করে যেভাবে এই উন্নয়ন কাজ চলছে এখনো, তা কি আমাদেরকে অর্থাৎ এই জনপদের মানুষজনকে আরো বিপদে ফেলছে না? এই সাধারণ কথাটা যখন আমরা মুখ থেকে বলতে পারছি, তাহলে প্রশাসন কেন বুঝতে পারছে না? ভৌগোলিক দিক থেকে যোশীমঠের গুরুত্ব নেহাত কম নয়। 30.57 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং 79.57 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত এই ধর্মীয় স্থান। চামোলির উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে বাগেশ্বর, দক্ষিণে আলমোড়া, দক্ষিণ পশ্চিমে গাড়োয়াল, পশ্চিমে রুদ্রপ্রয়াগ এবং উত্তর পশ্চিমে উত্তরকাশী। ঢিলছোড়া দূরত্বে তিব্বত, তিব্বতের গা লাগোয়া চীন। ভারতের উত্তর অংশের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাতে তিব্বতের ওপর চীনের প্রভাব যথেষ্ট বেশি। স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে চামোলি এলাকায় সেনা তৎপরতা বাড়াতে হয়েছে। যোশীমঠের ওপর দিয়েই সীমানায় পৌঁছতে হয় ভারতীয় সেনাবহরকে। যোশীমঠের চওড়া রাস্তা বানানোর এটিও একটি প্রধান কারণ বটে। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে যোশীমঠের গুরুত্ব
দেশের সরকারের কাছে প্রতিরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সামরিক অভিযানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যোশীমঠের উপর দিয়েই যেতে হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। অপরিকল্পিত উন্নয়নই যোশীমঠের পতনের অন্যতম কারণ। বিরোধিতার মুখে বারবার পড়তে হয়েছে। যোশীমঠের 15 কিলোমিটার দূরত্বে তৈরি হয়েছে তপবন বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই প্রকল্পের টানেল শেষ হয়েছে সেলাঙে। সেলাঙের দূরত্ব যোশীমঠের থেকে মাত্র 5 কিলোমিটার। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে বদলাতে হয়েছে নদীর প্রকৃতি। বিপর্যয়ের বড় কারণ এটাই, এমনটাই মনে করেন যোশীমঠ সংঘর্ষ বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক অতুল সতী। আমাদের ক্যামেরায় তুলে ধরলেন তাঁর ব্যাখ্যা। যোশীমঠ নিয়ে আজ থেকে শুধু নয়, এই আশঙ্কা যখন তৈরি হচ্ছে, এরও বহু আগে থেকে 2003 থেকে তিনি প্রতিবাদ করছেন এই ভূমি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং একে রক্ষা করার চেষ্টা এখানকার বাসিন্দাদেরই করতে হবে। किस्सा तो बहुत पुराना है। 1939 में स्विस जो भूगर्भ विज्ञानी हैं उन्होंने यहाँ पर एक अध्ययन किया और उन्होंने ही बताया कि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जो है हिमालयन जो ध्वंस है, प्लेट है, उसका जो दरार है वो यहाँ से गुजरता है। उसके बाद जो है जोशीमठ में जब 1970 के दशक में कुछ घटनाएं भूस्खलन की और कुछ मकानों के टूटने की हुई, तो उस समय की जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी को कहते हैं मिश्रा कमेटी। उस समय जो है जो MC मिश्रा थे तो वो गढ़वाल के कमिश्नर थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। उसने जोशीमठ का अध्ययन किया और विशद और व्यापक अध्ययन। उस अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि जोशीमठ जो है एक मोरैन पर बसा है। मोरैन का मतलब जो बर्फ के द्वारा लाई गई मिट्टी या हिमोड़ या ग्लेशियर्स की मिट्टी के बाद, और ये जो है भूस्खलन का मलबा है पुराना। लिहाजा जो है यहाँ पर बहुत भारी निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। 2002 में सरकार जो है बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया। उसमें से जो मेन जो था, जो जोशीमठ के लिए खतरा हुआ, वो था तपोवन विष्णुघाट परियोजना, जिसको बना रही थी NTPC। तो जब ये शुरू हो रही थी परियोजना, तभी हम लोगों ने इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि अगर जो है जोशीमठ के नीचे से टनलिंग होगी तो इस शहर के लिए खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है JP कंपनी का प्रोजेक्ट देखा था, वहाँ हम लोग लड़े थे, प्रोटेस्ट किए थे, तो हमने देखा था कि उस टनल के ऊपर जो गांव है, चाई गांव, वो जो है उस परियोजना की वजह से तबाह हो गया। तो उस एक्सपीरियंस से हमने जो भारत के तब के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, उनको पत्र भेजा था कि भाई हमने चाई में सब होते हुए देखा, अगर वही यहाँ किया गया तो जोशीमठ के लिए खतरा हो जाएगा। और वहाँ तो बहुत कम आबादी थी, 700-800 लोग, यहाँ तो हजारों लोग रहते हैं और ये ढलान में ही हमारे बहुत सारे जल स्रोत हैं, हमारी खेती है, हमारी निर्भरता है उस पर। तो राष्ट्रपति साहब ने हमको जवाब दिया और कहा कि जो है NTPC आपके सवालों का जवाब देगी, लेकिन वो सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। 2005 में जब इनकी जन सुनवाई हुई तब भी हमने ये सवाल उठाए। इनके पास कोई फ्लो ऑफ द वाटर का चार्ट नहीं था, इनके पास कोई 50-100 साल के पानी का रिकॉर्ड नहीं था और हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसके बाद भी ये परियोजना चालू रही। यहाँ जोशीमठ में 2004-05 से हमने जब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया इस परियोजना के खिलाफ, तब से हम लोग लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि ये जो है परियोजना घातक है जोशीमठ के लिए। हमारी ये आशंका जो है सच हो गई 2009 की दिसंबर महीने में 24 तारीख को। 24 दिसंबर 2009 को इनकी जो टनल है, हेडरेस्ट टनल, जिसमें कि TBM काम कर रही थी, टनल बोरिंग मशीन, उसके ऊपर एक बड़ा बोल्डर गिर गया और वहाँ से एक एक्यूफर फट गया, जिसमें से 700 लीटर पर सेकंड की दर से पानी निकलने लगा। उसके बाद फिर हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ हुआ, 3 महीने तक आंदोलन चला, जिसमें कि NTPC ने माना कि उनकी टनल के रिसाव से हमारे जोशीमठ के जो जल स्रोत हैं वो सूख गए। उसके बाद ये वाला जो अभी हो रहा है फिनोमिना, ये फिनोमिना शुरू हो गया है नवंबर 21 में, यानी कि आज से 14 महीने पहले। 14 महीने पहले कुछ घरों में, जोशीमठ का एक मोहल्ला, एक वार्ड है, उसका नाम है गांधीनगर। तो गांधीनगर वार्ड के जो छावनी बाजार इलाका है, उसके कुछ 12-14 घरों में दरारें आई।
तो जब ये शुरू हुआ तो हमने पहले ही प्रोटेस्ट में यानी 17 नवंबर 2021 को हमने एक प्रोटेस्ट किया। उसमें गवर्नमेंट से मांग किया कि पूरे जोशीमठ का सर्वेक्षण किया जाए और ब्रॉड सर्वे हो, जिससे ये पता चले कि हो क्यों रहा है, ताकि फिर हम उसके निदान यानी कि उसके उपाय खोज सकें। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई उसको सुनवाई नहीं किया। तो अब फिर उसके बाद हमारा धरना चल रहा है पिछले 5 तारीख से, और अब तक हम वहाँ तहसील में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारी डिमांड्स हैं उनको लेकर के। और सरकार का जो अभी भी जो रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक है और इसको वो पॉलिटिकल एंगल से ही देख रहे हैं।